आज आम्ही पर्टिक्युलरली हांव एज एन इंडिविज्युअल ही कंप्लेंट फायल केल्या अगेन्स्ट सनबर्न परसेप प्रॉपर्टीज आनी अगेन्स्ट बुक माय शो. हांवें एक स्टेटमेंट आमी एज गोंयकार म्हणून आमी खूब प्रोटेस्ट केले. सनबर्न गोंयांत जावचें ना म्हणून सावथ गोवाक ताणें करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी सावथ गोंया किंवा गोंयांत भितर सुद्दां सनबर्न जावचें न्ही म्हणून आमी सगळ्या गोंयकाराच्या सपोर्टान एक प्रोटेस्ट केल्लो. ताज्या उपरांतय आमी पळयलें की सनबर्न इज ऑल आउट टू होल्ड दीस फेस्टिवल इन गोवा. आमचो चीफ मिनिस्टर वॉज सो कन्सर्न्ड अबाउट सनबर्न की ताणें तांकां बाबडे म्हणलें. गोंयकारांक बाबडे करच्या म्हणच्या पेक्षा सनबर्नाक बाबडे म्हणलें. हें आसतना जेन्ना तुमी किंवा बाकीच्या लोकांनी जेन्ना प्रश्न केलो चीफ मिनिस्टर किंवा आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर तांणी सांगलें की तिकेटी जर ते विकता जाल्यार इंडिविज्युअल परचेज टिकेट्स तांणी कंप्लेन करचे म्हणून. आमी पळयलां की फाटले 15 दीस जाले बुक माय शो सनबर्नाच्यो टिकेटी गोंयांत 28, 29, 30 डिसेंबराक म्हणून विकता. सो हांवें अशी एक टिकेट परचेज केली. आय ऑल्सो एनेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर who seems to be concerned for people of Goa and said that गोंयकारांचे जर किंवा गोंयच्या लोकांचे जर पयशे ते घेता कलेक्ट करता जाल्यार इट अमाउंट्स टू फ्रॉड आनी दॅट इज अमाउंट टू चिटींग ऑल्सो अंडर आमची नवी दंड संहिता आमकां लागू केल्या जातलें. हांवें 2230 रुपयान 10 पयशे दिवन एक टिकेट खरेदी केल्या. म्हाका नियरली अबावट 8-10 दीस जाले. टिकेट म्हाका ताणें अजून धाडूं ना. ताचेर बरयल्लें आसा की टिकेट विल बी ईमेल टू यू. तेंय धाडूं ना पूण म्हजे पयशे कलेक्ट केल्या आनी पयशे कलेक्ट केल्या त्या इव्हेंटा खातीर जो इव्हेंट अजून जातलो जावचो ना किंवा सरकारान परमिशन दिला आनी सरकार म्हणटा दिवना म्हणून तेन्ना दीस अमाउंट्स टू फ्रॉड. म्हाका डिसीव केला तांणी की हो जो इव्हेंट जावपाचो आसा गोंयांत ताजे खातीर म्हजे कडल्यान पयशे घेतल्या वीच इव्हेंट इज नॉट इवन ग्रांटेड परमिशन. दॅट इज वाय दीस कंप्लेंट. हांव ही कंप्लेंट तुमचे कडेन शेअर करता. म्हाका दिसता म्हजे जे 2100 रुपया किंवा जे 10 पयशे 2230 रुपया 10 पयशे जे आसा ते जर तुमी पळयत जाल्यार अशे हजारांनी लोक आसतले. कारण सरकार म्हणटा हजारांनी लोक गोंयांत येता ह्या इव्हेंटा खातीर आनी हाकाच लागून आमचें ट्युरिजम खूब फोफावला म्हणून. हाज्या पयलीं आमी सामके गरीब आशिल्ले. आमची स्टेट सामकी गरीब आशिल्ली. सनबर्नाक लागून ती खूब वयर सरल्या अशें चीफ मिनिस्टराच्या वक्तव्यातल्यान आमकां दिसून येता. म्हणजे गोवा वॉज अ युजलेस स्टेट. सनबर्न हॅज गॉट अस ऑन कल्चरल मॅप एज पर हिम. ही सेट दीस टू नीती आयोग ऑल्सो. सो हाजो अर्थ चीफ मिनिस्टरान जेन्ना आमचो एक गोंयकाराचे पयशे जेन्ना लुबाडल्या सनबर्नान आनी बुक माय शोन तेन्ना तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्युरिजम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू टेक दीस एज अ पब्लीक इशू. कारण हे पब्लीक फंड्स जे ते टिकेटीच्या सेला मार्फत कलेक्ट करता ते आपल्या कडेन दवरता. तातूंतल्यान तांकां प्रॉफिट्स मेळटा. तातूंतल्यान तांकां इंट्रस्टूय मेळटा. इव्हेंट इज सपोज टू बी इन डिसेंबर. हांवें हो पेमेंट जो केला तो जुलय म्हयन्यान केला. सो जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आनी फाल्यां म्हणटाले सरकारान पयशे परमिशन दिवना पयशे परत दिता म्हणून हाका जबाबदार सरकार आसतलो. ही जी लूट सनबर्न आनी बुक माय शो आनी दोगांयनी मेळून इन कॉन्स्पिरसी चलयल्या ताका सरकारूय तितलोच को कॉन्स्पिरेटर आसा.
and he should also be charged for government should also be charged for conspiracy for allowing this to happen, or else government should immediately intervene in the matter, ask police to investigate, register an FIR and stop the sale of these tickets. ना जाल्यार आमकां अशेंय दिसून येता की government is also part of this fraud. म्हणून ही complaint, this is in public interest, this is in interest of lot of Goans and Indians. सनबर्न लोक गोंयांत कशेंच जावपाक दिवपाचे ना, हाचे बद्दल कोणाकूच डावट आसपाक जायना. आनी सरकार जर फोर्सान हो सनबर्न आमचेर लादूंक सोदता जाल्यार दीस इज अ ग्रावंड टू शो that Sunburn is indulging in sale of tickets even before the event is conceptualized, granted permission. आमी लास्ट म्हाका दिसता याद आसतली, I had also addressed media while we were there at Agwat की सनबर्न 31 डिसेंबराच्योय टिकेटी विकताल्यो. 31 डिसेंबराच्यो टिकेटी विकता आसतना ते पयशे कलेक्ट करताले, पूण 31 डिसेंबराक सरकारान परमिशन दिवं नाशिल्लें आनी मागीर शेवटी ते कॅन्सल जाले. लोकांचे पयशे ताणें मागीर 2 म्हयन्या भितर परत दिले. हाचो अर्थ दे आर हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स. They are habitual offenders and they have become emboldened by the fact that सरकार तांचेर कसलीच कारवाय करपाक सोदना, कारण ऑफकोर्स चीफ मिनिस्टराक ते बाबडे दिसता आनी बाबड्यांचेर कसली कारवाय करप अशें प्रॉबेबली ताका दिसता आसत. पूण हांव एक बाबडो गोंयकार, ताचे आज 2230.10 पैसे जे चोरल्या आनी इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ थेफ्ट एंड देर आर थाउजंड्स ऑफ पीपल. सो सरकारान हाचेर कारवाई करपाक जाय. हांवें पणजे पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेंट केल्या, कारण पेमेंट हांवें पणजेच्यान केल्लो आनी माय मनी वॉज सेंड फ्रॉम हियर टू देम एंड इज रिसिव्ड बाय देम. टिकेट ऑल्सो हॅज नॉट बीन सेंड. आमी तांचे इंटरनेटार वेगवेगळे डिटेल्सूय पळोवपाक प्रयत्न केलो. खंयची कंपनी होल्ड्स दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रायट्स जाल्यार खंय तरी परसेप म्हणून येता, खंय तरी आनी कितें म्हणून येता. बुक माय शोचे खंय तरी देर कम्स वन नेम एज बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड म्हणून येता आनी वेन्यूज मॅनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड म्हणून येता. सो वेर माय मनी इज गॉन आय डोंट नो. बुक माय शोच्या एपाचेर पयशे गेले, पूण खंयच्या कंपनीक ते गेले ते म्हाका खबर ना, पूण हांवें दोनी नांवां दिल्या. सो दॅट मिन्स दीस डिसेप्शन वीच इज बींग प्लेड बाय दीस कंपनीज टू कलेक्ट मनी इज व्हेरी सिरियस ऑफेन्स अंडर भारतीय न्याय दंड संहिता जी आमची आसा नवी आसा आनी ती लागू जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसता पणजे पुलीस स्टेशन जे गरीब लोकांक उबारून आनी बाकीची पुलीस स्टेशनां जी गरीब लोकांक उबारून ऑफेन्स करपाक सोदताली टू शो दॅट दे आर डुईंग ग्रेट सर्वीस, आय थिंक इट इज नाव देअर ड्युटी बिकॉज आय हॅव शोन दॅट दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स. आनी मागणी आसा की इमिजिएटली एक FIR रजिस्टर जावचो. कंप्लेंट हॅज बीन फायल्ड ऑन इव्हेंट मॅनेजमेंट, द इव्हेंट प्रोमोटर. सनबर्न म्हणटा पळय तो एक प्रोग्राम वीच इज प्रोमोटेड बाय परसेप प्रॉपर्टीज आनी बुक माय शो is a intellectual property of this खंयची ती कंपनी तांची एक तर वेन्यूज एंटरटेनमेंट म्हणून आसा आनी 2 आसा तांच्यो ती कंपनी, बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड म्हणून. सो दे होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रायट्स टू दीस पर्टिक्युलर ब्रँड्स. सो आमी प्रोमोटर्सूय म्हणला आनी आमी डेटाय दिला, पूण म्हाका दिसता पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करचें पडलें की हू एक्चुअली ओन्स दीस कंपनीज, कारण बेसिकली ते कॅन से दॅट वी डोंट ओन दीस कंपनीज ऑर दीस ब्रँड्स आर समबडी एल्स. पूण अल्टिमेटली मनी इज बीन कलेक्टेड आनी इट हॅज टू गो टू अ बँक अकाउंट. बँक अकाउंट खंयचो तो म्हाका खबर ना. बँक अकाउंट वील बी ऑफ एनी वन ऑफ दीस कंपनीज. सो पुलिसांनी म्हाका दिसता तितलें इन्वेस्टिगेशन करचें पडटलें टू फायंड आउट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द चीटिंग ऑफ दीस बाय दीस कंपनीज. आय थिंक इमिजिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड by the police to find out more details of where the payment is going and being collected and utilized. कारण अशें जर 1000 लोक आसा जाल्यार 20-25 लाख ते अशेंच कलेक्ट करता. ते 20-25 लाख ते कितें करता डिसेंबर पर्यंत? परमिशन सरकारान दिलें ना आनी आमी मानता की सरकार दिवचें ना लोकांच्या विरोधाक जुमानून. लोकांनी विरोध केल्ले तर असले प्रोजेक्ट गोंयांचे लागचे ना. आनी आय एम शुअर शिगमो कार्निवल which our chief minister equated to Sunburn festival and said that it has taken us to cultural map of the world. म्हाका दिसता वायट दिसता, चुचुराय दिसता चीफ मिनिस्टराचे की इक्वेट शिगमो टू सनबर्न. शिगमो सद्या हे सरकारान चलयला, ज्या तरेन चलयला आनी दे वॉन्ट सनबर्न जाल्यार म्हाका दिसता मंत्रालयान करचो प्रायवेटली फॉर ऑल दोज मिनिस्टर्स एंड ऑल हू आर बेनिफिटींग आउट ऑफ इट. सो तांणी स्वता थंय करचो. Any location has been finalized in that? कांयच दिना. लोकेशन वेन्यू टू बी डिक्लेअर्ड म्हणटा, फक्त ते दाखयता की आमी पयशे कलेक्ट करता. इट इज डेट्स आर डिक्लेअर्ड, वेन्यू इज नॉट डिक्लेअर्ड. वेन्यू खंयच तांणी
घालोना भितर दॅट होल थिंग अमाउंट्स टू चिटींग. म्हणजे आज ते एक असो कॉन्सेप्ट विकता विच हॅज नो परमिशन्स, नो वेन्यू एक्सेप्ट अ डेट विच इज बीन गिवन. दॅट मीन्स द होल थिंग इज फ्रॉड. सो हे कायद्यान डेफिनेशनान फ्रॉडान बसता. एज अ लॉयर ऑल्सो आय नो दॅट ऑल द इंग्रेडियंट्स ऑफ चिटींग, डिसेप्शन, एवरीथिंग इज एनविसाइज्ड इन दीस पर्टिक्युलर कंप्लेंट. म्हाका दिसता जर सरकाराक खरेंच गोंयकारांचें पडलां आनी पुलिशेक जर खरेंच भारतीय न्याय दंड संहितेचें जर पडलां आनी तांकां जर दिसता की आमी हातल्या भितर वी शूड रजिस्टर ऑफेन्सीस बिकॉज इफ अ क्रिमिनल कॅन शूड नॉट गेट अवे, देन इमिजिएटली हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर जावपाकच जाय. डावटूच आसपाक जायना कोणाकूय. अदरवायज वी हॅव टू बिलीव दॅट गव्हर्मेंट इज प्रोटेक्टिंग दीस, पुलीस आर प्रोटेक्टिंग दीस. Every time. सरकारात तरी तुम्ही कित्याक बुक केले? तिकेट बुक केल्या दाखोवपाक की कारण आमचो टुरिझम मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आसा म्हाका दिसता इन गोवान हाडिल्लो. न्ही ऑब्वियसली दॅट मीन्स सी की म्हजो आय एम नॉट सेईंग एनीथिंग. आय एम रीड द स्टेटमेंट ऑफ टुरिझम मिनिस्टर एज प्रोड्यूस्ड ऑन दीस ट्वीट. वी हॅव नॉट ग्रांटेड परमिशन फॉर सनबर्न येट. वेन सनबर्न अप्लायज फॉर इट दॅट टायम आय विल कमेंट ऑन इट. If they have started selling the tickets, then people who have purchased it can file a complaint. So आज जर म्हाका दाखोवन दिवंक जाय की गोंयकारांक हे लोक चीट करता जाल्यार म्हाका तिकेट परचेज करची पडटा. हांवें ती परचेज केल्या आनी ती परचेज केल्या हें दाखोवपाक की म्हज्या बोल्सांतले 2230 रुपया 10 पयशे आज सनबर्नान फ्रॉडुलंटली बाय एन एक्ट ऑफ चिटींग म्हजे कडल्यान घेतल्या आनी सरकारूय हाका भागीदार आसा कारण सरकार हें जावंक दिता. So if the tourism minister and chief minister wanted a complaint from a Goan for the act of cheating, I have done it. I have done my duty towards Goans and others who have bought these tickets and are going to buy these tickets. आणि सरकारान हाचो भागीदार जावचो न्ही, ऑफेन्स रजिस्टर करचें आनी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करचें. एवरी टायम पळयत जाल्यार कितें सनबर्नाक विरोध गोंयकाराचो आसतात, पण हे सरकार परत सनबर्न मागीर लास्ट मोमेंटाक परमिशन दीत आसा. तेजेर कितें म्हणटा? सरकार हो सासरो सनबर्नाचो आनी सगळ्यांक लाडको जावंय जर सरकाराचो आसा जाल्यार प्रमोटर्स ऑफ सनबर्न, कारण ते शेवटी ताका येता आनी जावंय येता आसतना कसली गिफ्टां घेवन येता ती सासऱ्याक. ती सासऱ्यांक गिफ्टां हे दिता आनी म्हणून तांकां लास्ट मोमेंट पर्यंत दवरता आनी ते परमिशन दिता. कारण जितलो पर्यंत तूं ताका तितलो लास्ट मोमेंट पर्यंत दवरल्यार तितली ती ताची हे वाडटा. म्हणजे कितें तें कळ्ळें तुका. When I say this, you know what is that remains. But every time Sunburn default जाता for payments, Gomindadik to कोर्टान घेवन गेला saying that this should not be the amount which should charge, and they are trying to settle it for a smaller amount. हे चोर जे इव्हेंट मॅनेजर्स आसा हांकां सरकार दरबारी थारो कित्याक हो मोठो प्रश्न आसा. लास्ट टायम तांणी मिडियाक चूक म्हणिल्लें मागीर हांव पळयता म्हणून आनी अल्टिमेटली सरकारान नमते घेतले आनी तांकां परमिशन दिली. तुका आनी म्हाका इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक जाय जाल्यार असली परमिशनां मेळना. सरकारान आपलो एक स्वताचो इव्हेंट स्टार्ट करचो जर इतले हेच करपाक जाय जाल्यार. सनबर्नाक गोंयान येवपाक दिवपाक जायना. सनबर्न इज a bad thing as far as Goa is concerned. It never took us to any cultural map. It has taken us to a map of loud music, which is not culture of Goa. It has taken to a map of drug abuse, which is not culture of Goa. It is taken to us to a map of overdoses, which has happened during these festivals, pollution, which has happened during this festival, and loss of business. डिसेंबर 25 तारखेच्या मागीर गोंय फूल आसता. सनबर्नाची गरज ना लोकांक हाडपाक. हय म्हणजे ते रॉबरीज ते सोडूत येता त्या वेळार गँग्सूच येता मोबायल रॉब करपाक. पूण सनबर्न ज्या टायमार घडटा गोंयांत तेन्ना गोंय फूल आसता. सनबर्न ताजो फायदो घेता आनी गोंयकारांचो जो बिझनस आसा तो आपल्या कडेन ओडून घेता. That business would have gone to Goans during that particular time. Why is government not bothered about that? There are various issues dealing with Sunburn issue, but the major issue as far as this complaint is concerned is criminality involved in collecting money from gullible ticket purchasers. I am one of them. I have lodged my complaint. सर तुम्ही सनबर्नाची तिकेट सनबर्नाक वचपाक लागून परचेज केल्ली वा कंप्लेंट फायल करपाक लागून? सरकार म्हणटा न्ही की जर चोराच्या विरुद्ध कंप्लेंट दिवपाक जाय जाल्यार ताणें चोरला म्हणून दाखय म्हणून. आय हॅड टू शो चोरला म्हणून. सो चोरला म्हणून दाखयतलो जाल्यार म्हाका तिकेट घेवची पडली. पयशे म्हज्या बोल्सांतले खर्च करचे पडले. सरकारान जेन्ना हे सेल दाखयताले थंय यू गो टू इंटरनेट, सरकार इतलो म्हणटा की आमी आतां सरकार तुमचे दारी येतले म्हणून. आज इंटरनेट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द इंटरनेट. इट इज शोईंग द टिकेट्स आर बींग सोल्ड. इज इट नॉट अ क्रायम?
Did I have to spend this money to lodge this complaint? That is a question. I think that is a question which Chief Minister and Tourism Minister should also answer. The Tourism Minister and म्हाका दिसता direction दिवंक जाय. He showed his concern towards the people of Goa by saying that if somebody is purchased a ticket, he should lodge a complaint. I purchased a ticket. I have lodged a complaint. Now issue necessary direction for investigation to Panji police station, and if necessary send it to crime branch. हरशीं म्हणटा बेकार बशिल्ले आसता crime branch. हांवें काम धंदो ना. तांकां ही धाड आनी तांकां सांग इन्वेस्टिगेट कर म्हणून. कारण सगळे सायबर, it is a cyber crime. It is cheating, it is defrauding. There are so many issues which are involved in this crime, and you are letting this daylight robbery go on with just because you want to get some mullah out of it by letting Sunburn organize this event in Goa. Then we are sorry as Goans, we will come on straight after this. There is no other choice left. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा जाल्यार कोणाची दारी? सरकार सन्मानाच्या दारी आणि सन्मानवाले सरकाराच्या दारी. तुमकां लास्ट टायम सांगिल्लें मरे ओगी राव म्हणून अशें तोंड केलें. याद ना तुमकां भायर येवन सांगिल्लें ताणी चूक म्हणून, याद ना? सरकार केन्ना तुमकां म्हणना, गोंयकार केन्ना तुमकां म्हणना चूक म्हणून, पूण ताची कापाजदाद कित्याक आसना मरे चूक म्हणपाची? कारण तो भितर वचून थंय आपलें कितें तरी दिवन आयिल्लो आसता म्हणून ही परिस्थिती आसा गोंयकार.